बरगछ दूर खई पड़ुची फुटिकी। विषय आमर किसी आमर अभिज्ञता एत ना आम जहाँ जाचु प्रभुंर कौ कालर भी कही हेनी केते पीढ़ी भी कहीं कहीपर एठी महादेवंकर अच्छी नागा साधु मैंने आसती एठी जो ठाकुर देवादेवी अच्छा कर्णेश्वर माने महादेव माँ पार्वती अच्छा नवग्रह अच्छा सप्त ऋषि अच्छा आठ प्रत वर्ष यज्ञ हुए माघ सप्तमी की ठाकुर अपार करुणा आम कह कौन ये जो मैंने जीवासिया करती साप सब जीवासिया कर बरगछ दूर खई पड़ुची फुटिकी बरगछ दूर खई पड़ुची फुटिकी बरगछ दूर खई पड़ुची फुटिकी को बरगछ ए बरगछ पाखे अच्छी बरगछ हाँ बरगछ खई हनुमान आईला जो मंदिर अच्छी से जो गोटा हनुमान मंदिर पाखे जो गोटा चारिपटे अच्छा काली अच्छा हनुमान अच्छा सेपट तो हनुमान एपटे काली अच्छा पूर्व पटे चारि दिगरे चारि ठाकुर पश्चिम हनुमान पूर्व काली आ उत्तर दक्षिण ठाकुर सब सप्त ऋषि रहे सेपटे हाँ आज्ञा एपटे रहे जम्बवान आज्ञा जाम्बवान को पटे एपटे अच्छा उत्तर पटा को को जगह एपट साइड भागीगले मूर्ति बात्यार सब भागी जार पिला मानकर धर कान दूर पानी गली बड़ लोक कान रू पानी गली कर्णेश्वर पादक पकेले कान देहरे से भल हो जाए गोटे नड़िया रख घरे मानसिक कर नड़िया पानी शुखिब ता कान भी भल कान भल हो आसबी पानी पादक पानी प्रभुकर कि मत आम ये जाचु आ तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस साधु सत मैंने आसती भंडार माने कौन कह जो भंडार अच्छी माने भंडार माने कौन महंत सुना भंडार अच्छी तले कनकगिरी से कह जाए कनकगिरी माने कनक कहले सुना से सुनार भंडार अच्छी साधु सत मैंने कहते आसती भी साधु नागा मैंने आसती चारिड़े पूजा अर्चना हो काल भी आरंभ हो यज्ञ काल पूर्णा होती के पूर्णावटी सप्तम दिन हम माघ सप्तमी प्रत्येक वर्ष ये हजार हजार चारिड़ बहुत जो आसती ठाकुर महिमा आम कौन जय जगन्नाथ आपण मैंने शुणिले भक्तों ठारू जे भक्त जो कहले गोटे गछ विषय बरगछ रु खई पड़ुची एटा शुणला पर मते बहुत आश्चर्य लगिला आउ ए जगहटा देखा से गछटा देखापी मोर बहुत इच्छा है एवं भक्तों ठारू मध्य से स्थान ठिकना नहीं जहाँ तांको कहवा हिसाब से मुझे जगह गली से गछटी को आपण मान स्क्रीन देखा चेष्टा करुच्ची मुझे जाइए देखिले सेठी गोटे बरगछ अच्छी एवं आपण मैंने देखु भक्ति कमेंट करूँ हर हर महादेव।
ଏମିତି ଗୋଟେ ରହସ୍ୟମୟ ଗଛ ବିଷୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା ପରେ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ିଲା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ନବାଗତ ବୟସ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଥିବା ଅବସ୍ଥା ନନାଙ୍କ ସହ ଏ ବିଷୟରେ ନନାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ଏମିତି ସତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗଛ କିଛି ଅଛି ଏ ଜାଗାରେ, ଆଉ ସେ ରହସ୍ୟମୟ ଗଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ, ସତରେ କ'ଣ ତା ଦେହରୁ ଖଇ ଫୁଟେ? ନନା ତାର ବାସ୍ତବ ଠିକଣା ଦେଲେ, ଆଉ ଯାହା କହିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଣିବା ଯୋଗ୍ୟ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ନନା କ'ଣ କହିଲେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। ଏମିତି ଗଛ ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟମୟ ଅଛି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯାହାକି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ। ସେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଅଛି କ'ଣ ଖଇ ଫୁଟା ବର ଗଛ, ଖଇ ଫୁଟେ କେଉଁଠି ଅଛି? ସେଇ ଯେଉଁ ଗଛ ସେଇ ଫୁଟୁଥିଲା। କେଉଁଟା କହିଲେ? ସେଇ ଯେଉଁ ଅଇକା ନାହିଁ, ସେ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା 1900 ବାତ୍ୟାରେ ସେଇ ଯେଉଁ ସପ୍ତର୍ଷି ଯେଉଁ ହେଇନି ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଥିଲା। ସେ ଗଛ ଖଇଫୁଟା ବରଗଛ, ଖଇଫୁଟା ବରଗଛ, ବଟ ଗଛ ତ। ସେ ଗଛରେ ତା ଫଳ ହେଉଛି ଖଇ ଭଳିଆ। ତା ଫଳଟା ଦେଖିବାକୁ ଖଇ ଭଳିଆ ସେ ପଡ଼ିଥିବ, ତାକୁ ଯଦି ଚିପିଦେବ ବ୍ଲଡ଼ ଭଳିଆ ବାହାରିବ, ତା ଦେହରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବ, ବ୍ଲଡ଼ ଭଳିଆ ବାହାରିବ। 1900 ବାତ୍ୟାରେ ସେ କଟିଗଲା, ମରିଗଲା। ତାପରେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେ ଗଲା ଆଉ, ବେଳା ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଗଲା ସେ ଆଉ। ଜନ୍ମ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ, ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ମଲା ଗଲା ଆଉ। ତାର ତ ସିଆର ଯେଉଁ ଗଛ ଗଛ ଥିବ ତାର ମୂଳରୁ ମୂଳରେ ଆଉ ସେ ଅଛି ନା କ'ଣ ଛୋଟିଆ ସେଥିରେ ବି ହେଉଥିବ, ହଉନି। କେଉଁଠି ସେଟା ଥିଲା? ସିଏ ସପ୍ତର୍ଷି ଥିବ ଠିକ୍ ପଛପଟକୁ ଖାଲା ଭଳିଆ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି। ଆଉ ସେପଟୁ ତ ଗୋଟେ ବର ଗଛ ଅଛି। ନା ସିଏ ନୁହେଁ, ତାର ଆଉ ଅଂଶ ନାହିଁ।